Hai guys, welcome back to my channel, aku Theo. Nah, kali ini adalah part 2-nya dari photoshoot Ariel Noah untuk brand Greenlight. Nah, kali ini dia naik ke atas pesawat nih guys. So, let's see the whole video. Tonton terus sampai habis, jangan lupa untuk like dan subscribe. And enjoy the video!
Oke guys, that's all for today's video. Jangan lupa untuk like videonya, leave a comment, and please subscribe to my channel. I see you on my next video. Ciao!